Ang bibilin mo, water, chips, napkin. Tapos, kung may gusto ka, tapos may sukli pa, bumili ka. Okay po ba yon? Okay. Bye-bye, Mommy. Love you. Paano mo dadalhin yan? May scooter ka. O, bahala ka. Diskarte mo. Bye, love you. Bye. Chips po. Chips po. Anong tip sa'yo? Napkin and chips po. Napkin? And chips. Anong And chips? tubig. Halika. Si Kuya. Up here. Ganun tayo. Bye-bye. Bye. Mamaya tayo. Mamaya. Lalaro mo ba basketball? Hindi. Ano lang ako eh. Anong chips? Pili ka dyan. Ito, kuya. Yan. Ano to? Hindi. Gusto mo to? Teka, dadan. Higa. Hindi, dad. Ito pa. Ito pa. Tapos, ano pa? Tubig? Tapos napkin. Tubig. Tubig. King po. Napkin. Ay, Hala, napkin. Di yan napkin, ha? ito yung water po. Ito. Ito po, ah. Tapos, Wala na? Wala na. Ganun lang yan, kuya. Po. Kuya po. 120. Thank you po. Saan Ito bayad? po. Nawag ko eh po eh. Hey! Thank you. Thank you po. Thank you po. Uy! Piso po. Dito sa loob yung sukli mo, ha? Yes. Kaya mo to? Hindi. Okay lang yan. Kaya ko to. Hey! Ito po. Thank you po. Bye-bye. Mami, nagpo ako. Nagpo. Yes. Chips. Syria. Syria. Hey. Chips. Napkin. Oh. Water. Yan, may change ka ba? I-change pa ako. Sa akin yan, Mami. Sa akin si Mami. Mami, kain ko na to. Alin?